बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा। आज का उन्वान है बादशाहत से दरवेशी अच्छी। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह तीसरी सदी हिजरी में बहुत बड़े सूफ़ी और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुजरे हैं। कहते हैं कि पहले वो बल्ख के बादशाह थे और बड़ी शान व शौकत से हुकूमत करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनके दिल की दुनिया ही बदल गई और उन्होंने बादशाहत पर लात मारकर दरवेशी इख्तियार कर ली। फिर सारी उम्र दीन का इल्म सीखने और सिखाने, अल्लाह की इबादत करने, मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाने और लोगों की खिदमत करने में गुजार दी। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैहि ने बादशाहत कैसे छोड़ी, इसके बारे में ये कहानी मशहूर है कि एक रात वो अपने आलीशान महल में सो रहे थे कि आधी रात के वक्त महल की छत पर कुछ खटपट की आवाज़ सुनकर उनकी आंख खुल गई। ऐसा मालूम होता था कि कोई आदमी उनके सोने वाले कमरे की छत पर टहल रहा है। उन्होंने आवाज़ दी, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? जवाब में आवाज़ आई, आपका दोस्त हूँ और यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम ने कहा, अरे शाही महल की छत पर ऊँट, ये कैसे मुमकिन है? जवाब में आवाज़ आई, अगर ये मुमकिन नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि रेशमी लिबास पहनकर ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारी जाए और उम्मीद की जाए कि अल्लाह मिल जाएगा। मालूम नहीं ये वाक़या ख्वाब में पेश आया या बेदारी में, लेकिन हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के दिल में ये ख्याल ज़रूर पैदा हुआ कि जिस ठाट बाट से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। दूसरे दिन जब वो अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक नूरानी चेहरे वाला एक अजनबी आदमी बड़े दबदबे से दरबार में दाखिल हुआ। वज़ीरों, दरबारी अमीरों और शाही मुलाजमों में से किसी को जुर्रत न हुई कि उसको दरबार में दाखिल होने से रोके। बादशाह ने खुद उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ये सराय नहीं, शाही महल है और दरबार है। अजनबी ने कहा, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? हज़रत इब्राहीम ने कहा, मेरा बाप। अजनबी ने कहा, आपके बाप से पहले कौन रहता था? हज़रत इब्राहीम ने कहा, मेरे दादा। इस तरह कई पुश्तों तक पहुंचकर अजनबी ने पूछा, अच्छा आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? हज़रत इब्राहीम ने कहा, मेरी औलाद। अजनबी ने कहा, ज़रा सोचो, जिस मकाम पर इतने आदमी आए और जाएं और किसी को हमेशा के लिए यहाँ ठहरना तक नसीब ना हो, वो सराय नहीं तो और क्या है? ये कहकर अजनबी आदमी फौरन दरबार से निकल गया और साथ ही नज़रों से ओझल हो गया। इस वाक़े ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम पर ऐसा असर डाला कि रात उन्होंने बड़ी बेचैनी से महल में गुजारी और सुबह होते ही तख्त और ताज पर लात मारकर फ़कीराना लिबास पहन लिया और शहर से बाहर निकल गए। दरवेशी इख्तियार करने के बाद हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये एक बहुत लंबी कहानी है। बस यूँ समझिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह के सच्चे दीन यानी इस्लाम की तबलीग, इल्म हासिल करने और इल्म फैलाने, अपनी रोज़ी मेहनत मजदूरी करके कमाने, अपनी कमाई गरीबों और हाजतमंदों पर लुटाने और मखलूक खुदा की खिदमत करने में गुजार दी। उन्होंने कई हज भी प्यादा पा किए और साल हा साल तक हरम शरीफ में झाड़ू देने की खिदमत भी अंजाम देते रहे। अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी की बदौलत वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शुमार होने लगे और लोगों की नज़रों में भी उनको बड़ा बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल हो गया। हर रोज़ बीसियों लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते, उनसे ईमान को ताज़ा करने वाली बातें सुनते और अपनी ज़िंदगियां सुधारने की कोशिश करते। कहते हैं कि बहुत से लोग उनके मुरीद भी बन गए थे, लेकिन वो अपने मुरीदों से कुछ नहीं लेते थे।
بلکہ اپنی ہی کمائی کا ایک حصہ وہ اپنے مریدوں کو کھلانے پلانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں ان میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر رحمت کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، دوم، نماز پڑھتے وقت، اور سوم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد رکھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں تو اچھا ہے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ اس کو سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر کیا سبب ہے کہ بعض دفعہ ہم برابر دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی سنو، دعا قبول نہ ہونے کے 9 اسباب ہیں۔ نمبر 1، تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے دور نہیں رہتے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو اور آپ سے محبت رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، یعنی ان کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرتے اور ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ نمبر 3، قرآن مجید پڑھتے تو ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر سچے دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں بھاگتے اور اسی کے کہنے پر چلتے رہتے ہو۔ نمبر 6، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو اور اپنے عیبوں پر نظر ہی نہیں ڈالتے۔ نمبر 7، جانتے ہو کہ دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ نمبر 8، موت کو برحق سمجھتے ہو، یعنی ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے لیکن اس کا کوئی سامان نہیں کرتے، یعنی ایسے نیک کام نہیں کرتے جو موت کے بعد کام آئیں۔ آخری اور 9واں اصول، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو لیکن اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔